बंधु केते लोक अछंती तो जमी जाय छी आज होची रांदी देख बर्तमान यहाँ देखते मंदिर कुकुर छुईब टिकट पे केते गहली अछंती। हेलो हाय नमस्कार लिटिल आरती यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। वीडियो देखंतु शेयर कमेंट सब्सक्राइब करंतु केमती कौन है केमती आसिले कौन नहीं तो सेटा मजा पाइमा कहते आगर बुढ़ा बुढ़ी लोक मैंने भी कहते तो बाघ सहित गोटे गोरु सहित हल बांधि जी पूजारी तार स्टोरी अच्छी माँ को मंदिर भीतर को आम प्रवेश कलु। देखते गच मूल ठाकुर अच्छा भीतर तो मोबाइल आलाउ नहीं से तो मुझे ठाकुर को देखी ठाकुर दर्शन करके फेरलु भीतर बाहर के आसलु भोग मिलूँ पलौ टिकट कर ना पड़ो मास ये सब रोषे हो रज को आसवे जदि तो बेसी लोक थे संक्रांति कि लोक तो सब संक्रांति ही था मंगलवार आ शनिवार बेसी लोक था यहाँ सब रोषे करती आसिकिना देख आगे भल थिला अबे तो सब चेंज है आगे परिवेश एबी भी भल कौन आगे एमती नटा गछ सब ये होता सब रोषे होती आपण मैंने भी आसतु आसिले ये रोषे करना खाइबा सुविधा पानी सब सुविधा अच्छी से दूर गोटे बंध अच्छी देखिपे पानी सब सुविधा अच्छी ये तुम साढ़े जीवेनि एठू ही फेरी जी एपर पाहाच अच्छी एपर भी ठाकुर अच्छा वन दुर्गा कौन कौन सब ठाकुर अच्छा पाहाच अच्छी सब दुकान अच्छी जगह भोग जहाँ भी आप खुशी तो अबे लोक सब आसुँच परिवेश बहुत बढ़िया लगे
ଆଗର ଲୋକମାନେ ତ କୁହନ୍ତି ମା ରତ୍ନୀ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି, ଡାକିଲେ କରନ୍ତି। ଯାଉଥିବା ଆଗେ ତ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା କି ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ତ ମା ରତ୍ନୀକି ଡାକିକିନା ଯାଉଥିଲେ, ଡାକିକିନା ଆସୁଥିଲେ। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଯାଇକିନା ଭଲରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେମିତି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଯେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଖୋଳା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ହେବନି। ମା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଗଛ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ତାଙ୍କେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଖୋଲା ହିଁ ରଖାଯିବ, ମନ୍ଦିର ତ ପୁରା କଭର୍ କରି କରାଯିବନି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମା ରତ୍ନୀ, ମା ସିଂହାସନୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ମା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା। ଆଉ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ମା ସିଂହାସନୀ, ଜୟ ମା ରତ୍ନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।